नेशनल हाईवे पे ही नहीं रेलवे भी हम आज ब्लॉकेट कर रहे हैं कि कुल त्रिपुरा में जो एडीसी इलाका है करीब 29 जगहों पे आज ये हमारा बंद का ब्लॉकेट का कार्यक्रम हो रहा है। एडीसी इलाका बंद का कार्यक्रम हो रहा है। हमारा डिमांड एक ही है, हम ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए। Obviously, Delhi, the central government is turning strong. Central government is strong. Nani bagai ni sini bubagra barban Delhi ko thami malai ko salai sini korang no agi hingke sini netaro ni khop tu simi khenau. Siapa tini ni o salsane bon ni simi sini joto no di prasar o thansa khlaiwe korang baksa khlaiwe khaina ni no tabok Delhi wo am jonata 13 lakh di prasar ni korang no tini Delhi khena sinai the central government khena sinai. Khena ro ni bagai ni sini tini Oma haike makhele. Greater Tipraland Tripura o চালু মাখি महाराजा जाके ग्रेटर त्रिपुरालैंड तीन দ্বারা সংবিধান মোতাবেক আমাদের আলাদা রাজ্যের জন্য রাখা হয়েছে। আমরা কেন্দ্র সরকার কাছে এটাই আমরা অনুরোধ করব মাননীয় মোদিজি, মাননীয় অমিত শাহজি কে অন্তত আগামী দিনে আমাদের আন্দোলনকে আরও যেন দীর্ঘায়িত না করা হয়। আমাদের যে সাংবিধানিক যে অধিকার, ভারত সংবিধানের
2 এবং 3 ধারা, এই যে 2 এবং 3 ধারা সংবিধানকে অবিলম্বে লাগু করা হোক, অবিলম্বে তাড়াতাড়ি কার্যকরী করা হোক। जोंनि जे मेन डिमान्ड गैर डिवेलपमेन्ट जे कन्स्टिटिउसन सल्यूशन उन्नति जों जत हाईवे